हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग मु सूर्य आपण सूर्या न्यूज चैनल को स्वागत जनाऊँगी। डेली अपडेट न्यूज देखापी मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करनी। आज 3 जनवरी 2025 शुक्रवार आजिकार कौन ब्रेकिंग न्यूज अच्छी चलतु देखी नवा। राज्य सरकार बड़ घोषणा बढ़िला भत्ता राशि। स्वाधीनता संग्रामी दिवस समारोह मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा करिसेंती। गुरुवार राज्य सरकार स्वाधीनता संग्रामी भत्ता वृद्धि करिसेंती। कारावरण करुथिबा स्वाधीनता संग्रामी पेंशन 2 गुणा होईछि। कारावरण करिथिले 10,000 बदଳରେ 20,000 पाइबे। कारावरण न करिथिले 9,000 परिवर्ते 15,000 पाइबे। सेहीपरि जातीय पेंशन पाउथिबा संग्रामी 8,000 टंका पाइबे। जातीय पेंशन ग्रहण करुथिबा विशेषज्ञों पई 8,000 रु 10,000 टंका वृद्धि हेबो। एथिसह जेउमाने जरूरी कालीन समय मेंटेनांस ऑफ अभ्यंतरीण सुरक्षा आईन MIS अधीन अटक रही सेमाने वर्तमान 20,000 टंका पाइबाकू योग्य अटंती। परवर्ती खबर खोर्धार हेबो काच कारखाना सृष्टि हेबो 14,000 नियुक्ति सुजोग। खोर्धा जिले में स्थापन हेबो काच कारखाना। शालीमार ग्लास वर्क पक्षरु 530.98 कोटी टंका विनियोगरे एही कारखाना निर्माण कराजिबो। नुआ वर्षर मुख्य सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्यस्तरीय सिंगिल विंडो कर्तृपक्ष बैठक में यह प्रकल्प समेत 4,222.24 कोटी टंकार 25टी प्रकल्प अनुमोदन प्रदान करा जायछि। एही प्रकल्प गुड़िक कार्यक्षम हेले राज्य में 14,497 नियुक्ति सृष्टि हेबो। मंजूरी होइथिबा प्रकल्प गुड़िक अनुगुल गंजाम खोर्धा नवरंगपुर कटक झारसुगुड़ा बरगड़ संबलपुर सुंदरगढ़ पुरी और कंधमाल स्थापन कराजिबो। बैठक एही अवसर में शिल्प विभाग प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा और अन्य माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर ओडिशावासी खुशी खबर गोटे कार्ड रे मिलिबो सबु सुविधा। नुआ वर्ष रे ओडिशा लोकंक पई खुशी खबर आनिले सरकार। एणिक आउ माଳ प्रेस्क्रिप्शन धरी डाक्तरंक पाखकू रोगी जिबाकू पड़िबो नाही। एणिक गोटे कार्ड रोगी समस्त पुराना रोग संपर्कित तथ्य रहिबो। फल डाक्तरंक पई एहा उपयोगी होई पारिबो। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जरिया एही कार्ड दियाजिबो। जेउ कार्डर ना रहिछि आभा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट राज्य आयुष्मान भारत सहित एही कार्ड मिलिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। डिजिटल सेवा क्षेत्र में बड़ पदक्षेप। हिताधिकारी को मिलिबो आभा कार्ड। आभा कार्ड रहिबो विशेष तथ्य। परवर्ती खबर ओडिशा रे पहुंचिला प्रथम इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। एही बस रे सर्वे भारत रे प्रथम। बस टी आंध्र प्रदेश बॉर्डर अतिक्रम करी ब्रह्मपुर पहुंचिबा पर सेठारो चार्ज होई ओडिशा आसीछि। एही बस रे ओडिशा कला संस्कृति झलक रहिछि। प्रवासी भारतीय दिवस उपलक्षे महाराष्ट्र 5टी इलेक्ट्रिक डबल डेकर ओडिशा अभिमुखे बाहरी थिला। डिसेंबर 28 रे 2टी बस 31 रे गोटे और जनवरी रे आउ गोटे बस ओडिशा अभिमुखे बाहरी थिला। एही बस रे सर्वे भारत प्रथम बोली कहा जायछि। थरे विद्युत संयोग कले एहा प्राय 250 रु 300 किलोमीटर पर्यंत दूरता जाई पारिबो। बस टी 55 सीट थिला बेले एहार प्रति घंटा बेग 45 किलोमीटर रहिबो। प्रथमे ओडिशावासी को बुलाइबा पर एही बस भुवनेश्वर कटक खोर्धा पुरी चलिबो। परवर्ती खबर पुणे रेल ट्राक उड़ाइबाकू षड्यंत्र मिलिला गैस सिलिंडर। रेल दुर्घटना घटाइबाकू षड्यंत्र ट्राक उपर मिलिला गैस सिलिंडर। उत्तर प्रदेश कानपुर रे घटिछि एभଳି किछि घटना। एथिरे पुणे शिवराजपुर अंचल ट्राक उपरु 5 किलोग्राम गैस सिलिंडर मिलिछि। सूचना मुताबिक एही सिलिंडर खाली थिला एवं ए बैग रे रखा जाइथिला। तेबे 5 किलोग्राम विशिष्ट खाली सिलिंडर मंगलवार राति शिवराजपुर स्टेशन प्राय 100 मीटर मिलिछि। बुधवार जीआरपी एवं रेलवे अधिकारी मान घटनास्थल रे पहुंची स्थिति अनुधान करिथिले। एहा पर जांच पई एक टीम गठन करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी रेल कर्मचारी रमेश चंद्र अभियोग आधार रे पारखोदार जीपीआरपी पुलिस स्टेशन एक रिपोर्ट दाखल होईछि। परवर्ती खबर आज ठारो कृषि और कृषक ओडिशा 2025 आरंभ। जोग देवे 10,000 कृषक। ओडिशा सरकार कृषि और कृषक सशक्ति विभाग द्वारा आज ठारो 3 दिन पर्यंत भुवनेश्वर बरमुंडा बिजू पट्टनायक खेल पड़िया कृषि कृषक 2025 आयोजन हेबाकू जाउछि। एही समारोह रे
ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କରମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାୟ 10,000 କୃଷକ ଯୋଗ ଦେବେ। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଚିରନ୍ତନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଓ ଜଳବାୟୁ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ସହିତ ଧାରାବାହିକ ଜଳସେଚନ ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ତେବେ ଏ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ନିଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି କ୍ଷତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା। ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀକୂଳ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 10 ମିନିଟରେ ମିଳିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଜଣାଶୁଣା ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ 10 ମିନିଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଅଲବିନ୍ଦର ଧିନ୍ଦସା ଗୁରୁବାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବାରେ 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସିଇଓ ଅଲବିନ୍ଦର ଧିନ୍ଦସା କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ମିନିଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ସହରକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସହର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯୋଗ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଡବଲ ସ୍କିମ୍ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। ନବବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଲୋକମାନେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ 7.5% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଅତି କମରେ 10,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 115 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପରିପକ୍ୱ ହେବାକୁ ସିଧାସଳଖ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଜିକାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।